Asante sana, nashukuru sana. Nimeamua kuchukua nafasi hii kuweza kuwa nawaletea mafundisho ya kipekee katika maisha yenu, kwa maana siku ambazo tunaishi kuna ukame, kuna uhaba, kuna umaskini na kuna upungufu wa mashauri na mausia kutoka kwa watu walio na hekima. Jamani, kitu cha msingi katika dunia hii ni kuwa na hekima jamani. Na mimi kwa majina naitwa Michael. Nimetoka sehemu za Nairobi, Kenya, na nina sababu kubwa sana za kuweza kuwaletea mashauri kwa minajili ya kuweza kuwasaidia na kuwajenga katika maisha yenu. Hakuna kitu cha msingi katika dunia kama mtu aliyepewa mashauri. Watu wengi sana katika ulimwengu wa siku ya leo wamepotea, wamepoteka, wamepotoka kwa sababu ya kukosa mausia. Hatuna wazee ambao wana maarifa siku ya leo kuweza kushauri watu. Hatuna mabibi kizee ambao wanaweza chukua mabinti zetu na kuwapeleka kule nyandoni na kwenda kuwapatia mashauri. Pale vijiweni vya siku ya leo si kama za kitambo. Nakumbuka hizi zetu tulikuwa na mababu ambao walituketisha chini kule vijiweni, na walikuwa na sababu tu ya kutushauri, kutuambia kijana mwanaume anastahili kuishi hivi, kijana mwanaume anastahili kuwa hivi, anastahili kubehave ama unastahili kuwa na tabia kama hizi. Lakini siku ya leo mambo imebadilika. Hakuna watu wa kupeana mashauri. Mashauri siku ya leo hamna hata kidogo, na maana ya kwamba tunapoteza kizazi. Tumeachia simu, social media pamoja na television, na watu wasiweza kuongopa hata ile tunaita wasioongopa tamaduni, wasipokuwa na ushauri mzuri wa kuweza kushauri mtoto wa kike na ama kushauri mtoto wa kiume. Haya ni masuala ambayo kwangu mimi yanifoza moyo wangu na yananitia wasiwasi katika nafsi yangu. Ndio maana nikaamua nitakuwa nikichukua muda hata kama ni dakika 5, dakika 10 kila siku tu nakupatia mashauri. Kwa maana mashauri ni kitu cha msingi. Mtu anaweza kupatia hela, zinaweza isha. Mtu anaweza kupatia shamba, inaweza isha. Kazi inaweza isha. Elimu, mara nyingi tunaopokea katika shule zetu leo, elimu ya siku ya leo ina kusudi moja tu. Tunaelimisha watoto kupata vyeti, ili baada ya kupata vyeti waende watafuta ajira. Na maana ya kwamba ile elimu ni chache sana ambayo ina shape ama inajenga character ya mtu. Watu wachache sana siku ya leo utakuta mtu ako na tabia nzuri. Na yale ninaposema kwamba utajiri mkubwa sana katika dunia si manyumba makubwa ama kuwa na hela nyingi katika benki, lakini the most precious thing katika dunia hii ni kuwa na maadili mazuri ambayo inaweza kupatia sifa katika hii dunia, na hata kama kuna maisha baada ya hii dunia, basi unaweza sema kwamba nilipata maisha mazuri. Kwa hivyo nakukaribisha, kila siku nitakuwa nikipeana mashauri, nitakuwa nikipeana mahusia, nitakuwa nikipeana mashauri kuhusiana na maisha yetu, vile ambavyo tunastahili kuishi. Nitakuwa nikipeana ushauri kuhusiana na vijana, na vile vile kupeana mashauri kupeana na mabinti, na vile vile nitakuwa nikipeana mashauri kuhusiana na masuala mengi sana kuhusiana na ndoa zetu. Hasa wale wako katika ndoa, nitakuwa nikipatia mashauri mazuri sana kuhusiana na ndoa zetu. Nitakuwa nikipeana mashauri kuhusiana na kujikidhi katika maisha, how to sustain yourself in life. Unajua siku ya leo watu wengi sana hawajui, maisha yamekuwa magumu sana, na watu wengi wanashindwa, what can I do just to sustain or to make my life to be better, ama kufanya maisha yangu kuwa mazuri. Nitakuwa nikizungumza masuala kama haya. Itakuwa ikichukua tu dakika 5 kila siku, na nafikiri utakuwa ukinifuata kila siku unapata ushauri kama ule, ili unapata wosia ambao upo, ambao uliandikwa na wazee wa kitambo waliokuwa na maarifa, na vile vile kutoka hata katika vitabu za dini. Kama wewe ni Mkristo, nitatumia kitabu cha Biblia kukushauri, na kama vile wewe ni Muislamu, vile vile nitatumia kitabu cha Qurani kukushauri, na hata kama wewe mwenyewe hauna dini, basi nitatumia vitabu za filosofia na saikolojia kuweza kukushauri. Kwa maana katika zile vitabu vyote, ziwe ni vitabu za kidini, za Kikristo, vitabu za Kihinduism, vitabu za Buddhist, vitabu za Islamu, vitabu za waliokuwa na hekima, wale wanaitwa wahenga waliokuwa na hekima, waliandika vitu vingi. Kwa hivyo usikose, kila siku nitakuwa nikikuletea hapa kipindi changu kinaitwa critical thinking. Critical thinking, yani kufikiria zaidi. Ni mimi wenu, Mr. Mike. Asante.